guys. So, ayan guys. Andito kami. Nila. Naka-aircon. Kita bababa lang ako. Aray ko. Ayan, naka-aircon guys. Kita nyo yung tita ko. Tignan mo. Ay, wala pala dito. So, ayun. So, Mama, mag-hi ka dito sa video ko. Mama, hi ka. Ay. So, ito po si, ano yan, si Mamita, guys. Tapos, guys, maganda po yung bahay namin, naka-aircon. Mabait po ako for today's vlog. Naglinis kami. And then, bye guys! Hanggang dyan na lang. Subscribe na. Bye.